saya khotbah dalam bahasa Indonesia, tapi hari ini enggak dulu ya. Yeah, I want you to think I can do it. So that, Saya mau saudara berpikir kalau saya bisa khotbah bahasa Indonesia. tapi nggak bisa. Yeah. So I want to show you something that's on my heart. Saya mau menunjukkan sesuatu pada saudara, apa yang ada dalam hati saya. Steve, come on up. I know I can use you. Daniel, I need to show you something that's on my heart. Saya So harus strong. menunjukkan sesuatu pada saudara yang sangat kuat. All right, Daniel, can you sit here? Daniel boleh duduk di sini. I want you to imagine something. Saya mau saudara membayangkan sesuatu. You know, I love my kids. I love my children. I love my grandkids. Saya sangat mengasihi anak-anak saya dan cucu-cucu saya. I want you to imagine that, like, maybe this is your son, he's maybe 3 years old, or your nephew or your niece, someone that you dearly love, one of your children. Saya mau saudara membayangkan bahwa ini anak saudara yang saudara paling sayangi. Ya, anggap aja ya, anak mungkin umur 3 tahun. And I want you to imagine that one day you come in the house Dan saya mau saudara bayangkan, satu kali saudara masuk ke rumah saudara, and you see this stranger dan saudara lihat ada orang asing manipulating your child. memanipulasi anak saudara. He's getting him to do things that you don't want him to do. Dan dia melakukan hal-hal yang anak saudara harusnya nggak lakukan. He's getting him to do things that hurt him. Dan dia melakukan hal-hal yang menyakiti anak saudara. I want you to imagine you walk in this house. Saya mau saudara bayangin, And you saudara see berjalan this. masuk ke rumah dan saudara lihat itu. Now, I don't know what you would do, but I know what I would do. Saya nggak tahu sih saudara bakal ngapain, tapi saya tahu apa yang If I harus saya walked in the lakukan. house and I saw a man, this evil man, doing something to my kid, Kalau saya masuk ke rumah atau saya lihat ada orang jahat melakukan I would sesuatu pada run anak saya, full speed. saya akan lari I would grab him. dengan cepat dan saya And I akan would say, dorong you get dia away from my kid. pergi jauh-jauh dari anak saya. And you ever touch him again, I will kill you. Dan jangan pernah sentuh lagi anak saya akan bunuh kamu. Benar? Iya nggak? Would you do that? Saudara akan lakukan itu nggak? Like, I mean, I wouldn't play around. Saya nggak akan main-main. Now, I want you to imagine. Saya mau saudara bayangkan. Okay, Steve, again? No, I'm not going to do this to him again. I love you, Steve. Okay, I want you to imagine now that you are this little child. Saya mau saudara bayangkan bahwa saudara ini anak kecil ini. Ya, And bayangin. you see your father come in the house. Waktu saudara lihat bapak saudara masuk ke dalam rumah, And you don't really understand what this evil man is doing to you. saudara nggak mengerti apa sih yang orang jahat ini lakukan sama But you saudara. see me. Saudara lihat saya, And what you'll see is you'll see fire in my eyes. yang saudara lihat api di You mata will see saya. anger in Saudara my lihat kemarahan. You will be deathly afraid because you think I am going to come and I am going to punish you. Saudara pikir saya akan datang dan menghukum saudara. So you see Revelations where it says Jesus has fire in his eyes. Jadi saudara lihat kalau di kitab Wahyu itu dikatakan Yesus ada api di And matanya. you think that fire is for you. Dan saudara pikir apinya itu untuk saudara. That fire is for you. No, apinya itu buat And orang so I jahat will ini. push him out of the way. I will beat him. I will crush him Jadi just saya- like Jesus crushed the head of the serpent. Jadi saya akan pukul, saya akan dorong, saya akan hancurkan sama seperti Yesus menghancurkan kepala ular. And then after I destroy this guy, Lalu setelah saya hancurkan orang ini, then I will come over to my son. saya akan datang ke anak And saya. I'll say, hey, son, you okay? Dan saya bilang, hei kamu gak apa-apa? Hey, I want to teach you something. You want to stay away from guys like that. You don't want to do that stuff because it's hurting you. You want to stay away from him. Saya mau jelasin kamu gak boleh deket-deket sama orang kayak gitu. Kamu harus jauh-jauh, jangan main sama dia. This is the heart of the Father to you. Ini adalah hati Bapa untuk saudara. We don't have to start thinking that when we're doing something wrong, God wants to destroy that which is destroying you. Saudara tahu waktu kita melakukan sesuatu yang jahat atau yang buruk, Tuhan mau menghancurkan sesuatu yang mau menghancurkan saudara itu. You understand? Saudara paham? All right, that's a freebie. Nah itu gratisan. That wasn't what I was going to preach on. Bukan itu yang saya But mau it's khotbah. just something on my heart so strong. Tapi itu sangat kuat dalam You hati know, saya. Tuhan mau And bicara. as we were worshiping, I was just thinking how magnificent our God is to protect us, to care for us, to destroy that which is destroying us. Saya waktu kita menyembah tadi saya bilang, wow betapa luar biasanya Tuhan kita ini mau menghancurkan hal-hal yang ingin menghancurkan kita. Are you his children? Apakah saudara anak Tuhan? Will God protect that which is his?
Apakah Tuhan akan melindungi apa yang menjadi miliknya? Will he not destroy that which is destroying his own? Apakah dia nggak akan menghancurkan hal-hal yang menghancurkan miliknya? This is why we worship him. Itu sebabnya kita menyembah Tuhan. This is why we know that we are with him and nothing can separate us from Itu the love of sebabnya God. kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. The next time you see fire in God's eyes Nah, lain kali kalau saudara lihat api di mata Tuhan and you think he's coming after you, dan saudara pikir dia sedang mau menghukum saudara, remember he loves you, ingat bahwa Bapa but he mengasihi hates saudara, that which is destroying you. tapi dia membenci apa yang And he wants to menghancurkan saudara. destroy that which is destroying you. Dan dia mau menghancurkan hal-hal yang ingin menghancurkan saudara. Amen? Amin? That's a freebie. Itu gratisan. Okay, let's get to the word, yeah? Mari kita masuk ke firman Tuhan ya. So we're in the month where we're talking about having courageous faith. Kita ada di bulan di mana kita berbicara tentang bagaimana memiliki iman yang berani. And as soon as I began to get ready to put this message together, I thought of this book. Waktu saya sedang membuat pesan ini, saya ingat satu buku. It was a very famous book. It's gone all around the world. I think it's actually been translated into Bahasa. Ini bukunya sangat terkenal, udah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan saya rasa udah ada di bahasa Indonesia. It was written by a man, Rick Warren, and the name of the book is A Purpose-Driven Life. Penulisnya adalah Rick Warren dan judulnya adalah Purpose Driven Life. Anybody read that book? Anybody read? Ada yang raise pernah your hand if baca you read that book. bukunya? Look at it. See, so it is in Bahasa, yeah. Jadi ada ya dalam bahasa Yeah. So Indonesia ya. this book, if you notice in this book, the first, I think it's like 4 words. The first sentence of this book says, "It's not about you." Kalau saudara baca ya, ada 4 kata pertama di buku itu yang katakan adalah ini bukan tentang kamu. See, the whole book is about having a purpose-driven life, and the first thing that he says is, "It's the purpose of your life is not about you." Jadi dia bukunya itu tentang bagaimana memiliki tujuan dalam hidup. Dan dia katakan yang pertama kali adalah ini bukan tentang kamu. When Jesus came into the world, he said, "I did not come into the world to be served, but that I might serve and give my life as a ransom for many." Waktu Yesus datang ke dunia, dia bilang, aku tidak datang untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani dan memberikan hidupku sebagai tebusan bagi orang-orang. And so when we talk about having courageous faith, today I want to talk about how it's the faith that God has given you is actually, I don't want to say it's not for you, but it's not about you. Saya mau bilang waktu kita berbicara tentang iman, bagaimana Tuhan memberikan iman dalam hidup kita, iman yang berani, itu saya nggak mau bilang bukan untuk saudara, tapi bukan tentang saudara gitu. And I don't know if you know the book of Esther, but we're going to be reading from the book of Esther. Saya nggak tahu kalau saudara pernah baca kitab Esther, tapi kita akan baca dari kitab ini. And if you know anything about the story of Esther, Esther was just this, she was a beautiful woman. Kalau saudara tahu kisah tentang Esther, Esther ini adalah wanita yang sangat cantik. And one of her relatives, Mordecai, basically kind of adopted her. Salah satu saudaranya dia, namanya Mordekai, itu mengadopsi Esther. And the king of that region, he was not Jewish, obviously. The king of that region, he was looking for a new wife. Dan raja di daerah itu lagi mencari istri yang baru. And so Esther gets dressed up, and the king sees her, and immediately he falls in love with her. Jadi waktu Esther berdandan dan waktu rajanya lihat, dia langsung jatuh cinta. I mean, basically, Esther, you know lottery? They know the lottery here? Yeah, yeah. Basically, Esther hit the lottery. Jadi sebenarnya si Esther itu lagi menang undian gitu ya. She goes from just a small Jewish family with Mordecai to being the queen. Jadi dia sebetulnya berasal dari keluarga sederhana, keluarga kecil di Mordekai, dia jadi ratu. I mean, she went from getting up in the morning and getting dressed and feeding herself to having a whole bunch of people around her taking complete care of her. Dia biasanya bangun pagi, urus diri sendiri, urus cari makan sendiri. Nah sekarang ini dia bangun pagi, wow semua orang siap melayani dia. How many here want to hit the lottery so that they can have people serving them all day and Siapa di night? sini yang mau menang undian terus mau dilayani oleh banyak orang? Huh? How many here have played the lottery? No, don't answer that question. We don't want to go there. So anyway, so King Xerxes, he chooses Esther as his queen. Jadi raja ini dia memilih Esther sebagai ratunya. And Mordecai, all of a sudden,
hears about this plot to destroy the Jewish people. Jadi Mordekai tiba-tiba mendengar ada satu rencana jahat untuk menghancurkan bangsa Yahudi. One of the king's friends, Herman, he kind of doesn't like the Jewish people, and he gets ready to put a decree out to kill all the Jews. Jadi salah satu temannya raja namanya Haman, dia ini nggak suka orang-orang Yahudi. Jadi dia mau membuat satu keputusan untuk membunuh semua orang Yahudi. So here's Esther just enjoying life. Jadi di sini Esther lagi menikmati nih hidupnya sebagai ratu. And she's got it made. Dan dia punya She's semuanya. all set. Yeah. Ya. And Mordecai comes to her and basically asks her to go in and see the king to save the Jewish people. Jadi Mordekai bilang sama Esther, kamu harus datang minta tolong sama raja untuk menyelamatkan bangsa kita. And in Esther chapter 4, verse 14, we see this story kind of unfolding in Esther 14 through 17. Di Esther 4 ayat 14 saya akan bacakan. Boleh baca ya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. I mean, not that I've ever been in the position of Esther, Saya sih belum pernah ya ada di posisinya Esther. but as a pastor, this happens to me a lot of times. Tapi sebagai seorang pendeta, hal ini terjadi beberapa kali. You know, I'm Seringkali. sitting around, I'm relaxing. You know, the end of the day, I'm spending time with my grandkids or whatever. Yeah. Saya lagi santai-santai, lagi menghabiskan waktu sama cucu saya, ya gitu deh ya. You know, a better story is when my kids were like maybe 10 years old. Mungkin anak saya waktu itu masih usianya 10 tahun. I'll never forget this time. We were doing this filming just for like this funny commercial that we were making, just some fun things. Saya ingat waktu itu kita lagi syuting ya untuk iklan, ya iklan lucu-lucuan aja sih kita bikin. And we were laughing and having such a good time. Dan kita lagi ketawa dan kita lagi senang-senang. And then the phone rings Tiba-tiba telepon saya bunyi and I answer the phone. dan saya angkat teleponnya. And on the other end is this woman screaming in tears. Dan yang menelpon saya itu ada seorang wanita, dia teriak kayaknya nangis, I mean, it terseduh-seduh. was so loud that my kids and my wife heard it. As soon as they heard it, they knew that the night was changing, and they just went in the other room, and they knew I had to take care of this situation. Ya, sampai saking kerasnya dia nangis, sampai anak-anak sama istri saya dengar itu. Dan mereka tahu ya udah malam ini berubah nggak jadi senang-senang, mereka semua masuk ke kamar. You know, here you are in life, just walking around, working, enjoying your family, maybe you just got a bonus, and then someone comes to you. Sama mungkin And needs saudara juga lagi jalan-jalan sama keluarga, terus mungkin saudara lagi dapat bonus, lagi mau senang-senang, tiba-tiba ada orang jalan ke saudara. I want you to know that in this situation, there's like 4 principles that I want to kind of give you, 3 or 4 principles I want to give you. Jadi dalam situasi ini ada 3 atau 4 prinsip yang saya mau berikan buat saudara. You're going through life and God, He sets you up to step out in faith and in faith for others. Saudara ini misalnya lagi menjalani hidup ya, tapi Tuhan itu sudah menetapkan saudara untuk memiliki iman yang berani untuk orang lain. I like Romans chapter 10 verse 13. It's a great verse. Sama di Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
If we don't go, who's going to go? Kalau kita nggak pergi, siapa yang akan pergi? If we don't step out in faith, who will? Kalau kita nggak keluar berjalan dalam iman, siapa yang akan berjalan dalam Who iman? else has the faith in God to do this? Siapa yang bisa memiliki iman dalam Tuhan untuk melakukan ini? And people are asking you and me all the time to step out in courageous faith. Dan begitu banyak orang-orang di luar sana menantikan kita untuk keluar dan berjalan dalam iman. You know, the less fortunate are asking to go the extra mile. Orang-orang yang kurang mampu, dia minta kita untuk berjalan ekstra lagi 1 mil. You know, the courageous faith will give the person the shirt, but will you give him your coat also, as Jesus said? Iman yang berani itu, dia bilang ya pasti kamu kasihnya baju ya. Tapi kata Yesus, kamu mau kasih juga nggak jubah kamu? Those who are offended and asking for you to step out in faith and forgive them, that's courageous faith. They're asking you to do it. Orang-orang yang tersinggung di luar sana, dia menantikan keiman saudara yang berani untuk berani mengampuni. Those who have been to places, maybe it's even other churches, hopefully it's not here, and they've been getting condemned and judged by people. They need someone to accept them, to step out in faith and accept them. Mungkin ada orang-orang yang udah keliling gereja, kesana kemari, tapi dia dihakimi, dia nggak diterima, dan dia tiba-tiba datang ke gereja ini. Dia perlu saudara melangkah dalam iman yang penuh dengan keberanian untuk bisa menerima mereka apa adanya dengan kasih. Remember Jesus, you know, he's getting mocked by the Pharisees because he's sitting around with tax collectors and prostitutes and drunkards. Saudara tahu kan kalau Yesus itu sering banget diajak sama orang-orang Farisi karena dia itu hangoutnya atau nongkrong sama orang-orang prostitusi dan juga pemungut pajak. Have you ever been in that situation where you're like, what are people going to think if I hang around this person? Saudara pernah nggak ada di situasi ini? Kira-kira orang bakal ngomong apa ya kalau saya ada di situasi ini, ngumpul sama mereka? I'm going to get in trouble, but I'm going to say it. Saya mungkin akan masuk dalam masalah, tapi saya akan sampaikan juga. If you haven't been accused of this, then maybe you're not walking like Jesus walked. Kalau saudara nggak pernah dituduh untuk hal-hal ini, mungkin saudara nggak pernah berjalan sebagaimana Yesus berjalan. If you're not stepping out and accepting outcasts to come into your life or going into their life, are you stepping out in faith? Kalau saudara nggak berlangkah keluar dan saudara menerima orang-orang yang terbuang itu masuk dalam kehidupan saudara, atau mungkin saudara masuk ke dalam kehidupan mereka, apakah saudara pernah berjalan dalam iman? I've done this before, but I'm going to do it again. It has been years since I've said this. Saya udah lama banget nih nggak bilang ini. I Tapi want saya you to mau katakan. imagine something. Saya mau saudara bayangkan sesuatu. I love using the analogy of children. Saya suka memakai perumpamaan anak-anak. Let's say you have your son or your nephew or something, 10-year-old son or nephew or someone you love. Anggap aja saudara punya anak atau enggak keponakan umur 10 tahun yang saudara sangat sayangi. And all of a sudden he decides one day, you're in the house and he decides to climb a tree. Tiba-tiba di dalam rumah saudara dia memutuskan dia pengen manjat pohon. And he climbs the top of the tree and all of a sudden he's on the edge of the branch and he slips and now he's hanging there yelling, "Help! Help!" Terus nih saudara, tiba-tiba saudara nggak sadar dia udah naik di paling puncak, tiba-tiba dia kepleset dan dia ada di ujung daunnya dan dia bilang, "Tolong, tolong." At the exact same time the phone rings and you answer the phone. Saat yang bersamaan ada telepon bunyi dan saudara harus angkat And your teleponnya. neighbor says, "Hey, I have 10 juta that if you come right now and get the 10 juta, it's all yours for free." Dan pada saat yang bersamaan tetangga saudara telepon, "Hey, saya punya 10 juta nih kalau kamu mau datang sekarang, 10 jutanya buat kamu." Daniel, do you take the 10 juta or do you save your son? Daniel mau selamatin anak atau All ambil right, 10 juta? what if he said 100 juta? Kalau dia bilang 100 juta gimana Daniel? What if he said 1 million, 1 trillion? 1 triliun. There's no money, right? There's absolutely not one amount of money, right? Raise your hand, right? And there's no money that you'd give up in a second to help your son, right? Nggak ada jumlah, nggak peduli seberapa banyak jumlahnya, saudara tuh nggak akan mau melepaskan anak saudara, ya nggak? What if it wasn't your son? What if it was a friend? Gimana kalau itu misalnya bukan anak saudara, tapi itu teman What if it was your friend's son? atau anaknya teman saudara? Gimana? Mau ambil 1 trillion. 1 1 triliun atau selamatin anak orang? Huh?
What if it was a stranger? Sekarang balik lagi, bagaimana kalau itu orang asing, saudara nggak kenal? If we're really honest with ourselves, sometimes we're hearing the cries for help all the time, but we're chasing after money, comfort, whatever. Kalau kita mau jujur sama diri kita sering banget itu dengar teriakan minta tolong dari orang lain, tapi kita malah mengejar hal yang lain. Mungkin People are uang, ask- mungkin kenyamanan, dan lain-lain. People are asking for our help all the time. Orang-orang itu berseru minta tolong setiap waktu. Number two, Yang kedua, your gifts and talents are to help you be in position to help and step out in faith for others. bakat dan karunia saudara itu adalah akan menolong saudara untuk ada di posisi di mana saudara mampu menolong orang lain. I mean, who would have thought that it was Esther's beauty that actually would put her in the position to save many? Siapa yang menduga ya kalau ternyata kecantikannya Esther yang bisa menempatkan dia ada di satu posisi yang bisa menyelamatkan satu bangsa. It says in one of the passages, it says, a man's gift makes room for him and brings him before kings. Dikatakan di Proverbs. di Amsal dia Oh bilang ya, mungkin saya ada ini. Proverbs 18. di Proverbs di Amsal 18. Hadiah memberi keleluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Your gifts and talents bring you into places so that you can be a person of influence. Jadi bakat dan karunia yang saudara miliki itu membawa saudara, menempatkan saudara di posisi di mana saudara bisa memberi pengaruh buat banyak orang. And when you decide to sit in the comfort and hide rather than to step out in faith, it can hurt you as well. Dan kalau saudara lebih memilih untuk ya lebih baik duduk di tempat yang nyaman, ini aja lebih enak, nggak usah susah-susah ya, itu bisa menyakiti saudara juga. You know, in Esther 4, it says, Mordecai says, don't you think that this is going to hurt you too? You're a Jew. Dikatakan di Esther 4, Mordekai bilang sama Esther, kalau kamu nggak keluar dan menolong, ini akan kamu dan seisi keluargamu pun akan binasa. If God has given us everything we have, are we willing to dedicate it for His use? Kalau Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita miliki, apakah kita rela mau memberikan semuanya untuk tujuannya? Don't use your blessings as a place to hide, but rather as a place to influence. Jangan gunakan berkat saudara sebagai tempat persembunyian, tapi jadikan ini sebagai tempat untuk mempengaruhi banyak orang. So you might say, well, I'm not a queen. I don't have this great place. I'm not a queen. I'm not a king. Mungkin saudara bilang, aduh saya kan bukan ratu, saya bukan raja, saya nggak punya pengaruh yang besar untuk bisa tolong orang. Doesn't matter. Whatever position you've been put in, it's to step out in faith to help others and to save others. Nggak masalah, dimanapun saudara berada, posisi apapun yang saudara miliki, saudara itu punya pengaruh atau peluang untuk bisa menyelamatkan orang dan menolong orang. As a parent, you can influence your children. You can influence other children. Sebagai orang tua, saudara bisa mempengaruhi anak saudara dan juga anak-anak orang lain. As a parent, you can help other parents understand what it's like. Sebagai orang tua, saudara bisa menolong orang tua lain untuk mengerti bagaimana caranya mendidik anak-anak. I love it the way John and Peter thought. Saya senang sekali cara berpikirnya Yohanes dan Petrus. Everybody is walking by this lame person at Gate Beautiful. Ini ada orang-orang jalan di sampingnya orang-orang lumpuh di gerbang bahagia. And no one seems to be noticing this guy. Maybe they give him some money once in a while. Gak ada orang yang lihat satu peminta-minta ini, gak ada yang perhatiin dia. Kadang-kadang dia mungkin dikasih uang. But John and Peter, they took notice of him. Tapi Yohanes dan Petrus, dia memperhatikan si pengemis ini. And the man asked him for money and they didn't have any. Terus dia bilang, mau minta uang. Terus Yohanes dan Petrus gak punya uang. He says, we don't have silver or gold, but what we have, we give to you. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku miliki, aku berikan padamu. God never said to work out of what you don't have. He always said to work out of what you have. Tuhan gak pernah suruh kita memberi dari apa yang kita tidak punya. Tapi kita harus memberi dari apa yang kita punya. Okay. Look around the room. Coba saudara lihat sekeliling ruangan ini. Lots of chairs empty, yeah? Ada begitu banyak kursi yang kosong ya. You know, God doesn't give us anything we don't need. Tuhan nggak pernah memberikan kita hal-hal yang kita nggak butuhkan. So He's telling us we need these chairs.
Jadi dia lagi bilang sama kita kalau kita butuh kursi-kursi ini. He wants you to use your influence to fill them. Dia mau saudara menggunakan pengaruh saudara untuk mengisi kursi-kursi ini. How many drove here in a car? Raise your hand if you drove here in a Berapa car. banyak yang nyetir naik mobil ke sini? Okay. How many here drove in a car that as they were driving here, there was an empty seat in the car? Berapa banyak yang waktu nyetir ke sini ada kursi kosong di mobilnya? God gave you that seat because you need that seat. Ya, Tuhan berikan saudara kursi itu karena saudara butuh kursi-kursi itu. You bring someone to church. Kenapa nggak saudara undang seseorang datang ke Oh, I gereja? didn't have a car. How many here came on a bike Oh, with an saya nggak empty punya- seat behind them? Saya nggak punya mobil. Oke, berapa banyak yang punya motor terus kosong nggak gonceng orang? Put somebody in it and bring them. Ayo dong undang seseorang dan bawa ke sini. You know, come, say, hey, let's have breakfast afterwards. Oke, mungkin kita bilang, ayo datang yuk kita makan pagi yuk sarapan. Use what you have to influence people so that they can be saved. That's exactly what Esther did. Gunakan apa yang saudara miliki supaya mereka bisa diselamatkan. Itu persis apa yang Esther lakukan. Oh, but it's much more comfortable to drive on a bike with only one person. Tapi aduh rasanya lebih nyaman ya kalau naik motor sendirian, gak ada yang digonceng di belakang, berat. Use your blessings as a platform, not as a hiding place. Gunakan berkat-berkat saudara sebagai berkat, bukan untuk tempat persembunyian. Number 3, Yang ketiga, courageous faith has a way of uniting people. iman yang berani itu punya cara untuk menyatukan orang-orang. Esther 4:16, she started saying, let's gather everybody together. Di Esther 4 ayat 16 dia bilang, ayo pergilah kumpulkanlah semua orang. Your stepping in faith will give others encouragement to do the same. Waktu saudara melangkah dalam iman, itu saudara memberikan keberanian yang sama untuk orang-orang bisa melangkah dalam iman. So here I was, I'm not the most organized person and I don't always read everything exactly. Saudara tahu ya, saya ini orangnya nggak paling rapi, saya tuh nggak rapi dan saya kadang nggak terlalu detail baca sesuatu. This is the craziest story. Ini kisah yang sangat gila. I received this message on Instagram. Saya dapat message pesan dari Instagram. It was from someone like Allison Bird. Namanya mungkin kayak Alison Bird. And the nickname of this person was Birdie. Terus nama panggilannya itu Birdie. Do you know that in Canggu, one of our leadership is Austin and Alyssa Bird. Dan saudara tahu nggak salah satu leader di Canggu itu namanya Austin sama Alyssa Bird. And her nickname is Birdie. Terus nama panggilannya juga Birdie. So when I saw that message, I hardly read it. I text message Alyssa, ya, Birdie Alicia, in ya. Canggu. Jadi waktu saya baca pesan dari Instagram, saya langsung pikir, oh ini Alicia yang leadernya di Canggu. And she's like, "What are you talking about? That's I don't know what you're talking about." I Yeah. realized it was two different people. Lalu dia bilang, loh kamu ngomong apa? Saya nggak ngerti. Oh akhirnya saya sadar nih orangnya beda. This person was living in Colorado in America. Jadi si Allison ini tinggalnya di Colorado di Amerika. So I text her back, and she needed help. Jadi saya balas pesannya dan dia bilang ternyata dia butuh bantuan. She just was working through some issues in her life. Dia lagi ada masalah dalam hidupnya. So I had a meeting I was supposed to go to. Terus saya ada meeting nih, saya udah harus pergi. Sorry, can't make the meeting. I'll be with you as soon as I'm done. Lalu saya bilang, tunggu bentar ya, saya nggak bisa meeting. Ntar saya akan datang secepat mungkin. I set up a Zoom meeting with this girl in Colorado. We talked to her. She gets saved. She's crying. She's being so blessed because I left my comfort zone and decided to help someone. Lalu saya bikin Zoom meeting sama Allison ini, terus ternyata dia diselamatkan dan dia nangis dan segala macam. Itu karena saya ninggalin zona nyaman saya. I was like flying on clouds the rest of the day. Saya merasa saya lagi melayang sepanjang hari, saya senang banget. I told one of my friends, and all of a sudden he goes, I need to start doing that. And all of a sudden he starts rallying people to do the same thing. Lalu saya kasih tahu teman saya dan teman saya bilang, wah kayaknya saya juga harus mulai tuh kayak gitu. Dan terus dia juga punya teman yang sama, mau melakukan hal yang sama. When you step out in faith, first you'll be amazed at what it does for you, but others will be encouraged to do the same. Waktu saudara melangkah dalam iman, yang pertama-tama saudara akan terkagum-kagum apa yang terjadi, dan berikutnya orang akan melangkah melakukan hal yang sama. So no, Esther takes the chance. She goes in and sees the king, and somehow she doesn't die.
Jadi Esther akhirnya, saudara kita tahu ya akhir ceritanya Esther itu ambil resiko dan dia Thank- pergi ketemu raja, tapi Thank dia nggak God, mati. thank God she doesn't die. Thank God that she survives. But because of that, she gets to rally all the Jews. And we know the story that she ends up saving all the Jews. Puji Tuhan ya dia nggak mati ya, tapi kita tahu bahwa dia berhasil mengumpulkan banyak orang untuk berdoa dan puasa dan akhirnya menyelamatkan satu bangsa. We don't have enough time to cover all the stuff. I have too much stuff. Too much Kita stuff. nggak cukup waktunya ya untuk bahas semuanya ini karena ada begitu banyak yang saya mau sampaikan sebetulnya. But I want to encourage you to step out in faith, Tapi saya mau mendorong saudara untuk melangkah dalam iman, to help people that are around you, untuk menolong orang-orang di sekeliling saudara, to use the position that God has given you to influence others. untuk menggunakan posisi yang sudah Tuhan berikan buat saudara untuk mempengaruhi orang lain. Amen? Amin. Because we're going to do communion now, and then we have a baptism to do at 10. Karena kita sekarang akan lakukan perjamuan kudus dan sebentar kita ada baptisan di luar. So I asked my son-in-law to come help me to do communion today. So I'm going to ask Daniel to come up, bring one for me and for Claudia as well. Saya akan minta menantu saya untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Because I want you to understand something here. Karena saya ingin saudara memahami sesuatu di sini. If you've come to know Jesus as your Lord and Savior, Kalau saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat if you saudara, are following Him, kalau saudara mengikuti Dia, the Bible says this: firman Tuhan katakan ini, I've taken you out of darkness and I've placed you into my marvelous light. aku sudah mengangkat engkau keluar daripada kegelapan pada terangku yang It ajaib. says he took us out from the bottom and He seats us in heavenly places. Dikatakan with Dia Jesus. mengangkat kita dari lubang yang terdalam dan menempatkan kita di tempat yang paling tinggi. So if you did say to yourself, I'm not a king or a queen, you were wrong. Kalau saudara sekarang bilang, oh, saya bukan raja, saya bukan ratu, saudara salah. God has put you in a great position. Tuhan sudah menempatkan saudara di tempat yang baik. You are seated with Him in heavenly places. Saudara duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas langit. And He has given you a special seat of honor. Dan Dia memberikan saudara kursi kehormatan. And He's given you power. Dan Dia memberikan saudara kuasa. And He's given you power to heal, power to deliver, power to set people free. Dan Dia memberikan saudara kuasa untuk menyembuhkan, untuk membebaskan orang, untuk melepaskan orang-orang. So you're in a great position. Jadi saudara memiliki posisi yang luar biasa. And as I said before, God will always, you don't need to protect that which He owns. Dan saudara, seperti yang saya katakan, saudara nggak perlu melindungi apa yang Tuhan He miliki. bought you with a price. He will protect you. Dia udah membayar saudara dengan harga yang mahal, Dia akan melindungi So I want saudara. us to take the bread. Saya mau kita angkat roti ini. This represents what Jesus did on the cross. Ini melambangkan apa yang Yesus lakukan di atas kayu It's so salib. funny Sangat menarik. because it says He was in the position to be equal with God. Karena dikatakan dia ini sebetulnya posisinya sama dengan Tuhan. But it says from that position, He took on the form of a servant. Tapi dari posisi itu dia mengambil rupa seorang hamba. And He became obedient, even obedient to death. Dan dia taat, bahkan taat sampai mati. So that the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Sorry, too much. Oh, she's getting blessed. Dear Brock. Oh, Lord. Anyway, Di dalam nama Yesus, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. so I want us to say